हॅज वेन फॉर्म नॉट फॉर्म वी डोंट नो, बट ती कमिटीचेर कोण आहा ते कांय अनावन्स जावंक ना. आनी दुसरें सगळें तें आर्टिस्टांक जाय पळय तशें तें करून दितलें म्हणून सांगलेलें. अजून कांय कला अकॅडमीन कांयच आमकां थिंगा हलचल दिसना. आनी केन्ना कोत्तले म्हणजे तांकां तें पडलेलें ना. कला अकॅडमीन सोद्दां शोज जाता, सोद्दां एवरी डे, आनी आहा तितले लोक शोज कोत्ता तांकां त्रास पडटा. ते कोण कोण येवन भायर येवन उलयना कित्याक तांकां असली भिती आसता की राजदीपाक मेवलेली लेटर तांकां मेवतली. आतां राजदीप आमचो एकदम कला राखणदाराचो फावंडींग मेंबर आनी आमी सगळे एकठांय आहा म्हणून राजदीपान कांय भिवपाची गरज ना म्हणून राजदीपान कितें जाय तें केलें आनी ताजो शोय जालो. पूण धाकटे बारीक पळय आहा ते भिता सांगपाक उलोवपाक. सरकारान प्रॉमिसीस कितें केल्लें ऑन द फ्लोर हांव CMान सांगलेलें की सगळें सारकें करून घेतलो म्हणून. पूण तेजें खूंय आहा कांयच आमकां दिसती पडना की काम चालू केलां, कमिटी बसल्या, त्या कमिटीन कितें इन्क्वायरी केलां, व्हायट पेपराचें काम सुरू जालां, कितेंच जालां म्हणून आमकां खूंय कांयच कळना. दॅट इज द मेन पॉयंट दॅट वी आर ट्रायंग टू मेक. आनी तें जावंक ना तें जावंक ना. हेज्या वयल्यान तुमी असलीं लेटरां भायर काडटा आनी म्हणटा की परफॉर्मन्स हाचें परमिशन तुमी वायलेट केलें आनी अहें केलें आनी तहें केलें, हें नाका जाल्लें. आनी सांगता वी वील डिनाय यू परमिशन. म्हणजे डिनाय म्हणजे कितें? तेंचें न्हू तें डिनाय करपाक. तें आमचें गोंयचे लोकांचें तें आर्टिस्टांचो जागो तो. वी वील डिनाय यू परमिशन म्हणजे कितें? असलो लेटर केन्ना पुर्तुगेजानूय बरोवंक ना आनी केन्ना ब्रिटीश राजानूय बरोवंक ना. असलें एक लेटर कोणें सरकारांतल्या बसलेल्या मुर्खान बरयला आनी धाडला राजदीपाक. Okay. Apart from Kala, any promises that were given to one artist earlier? See, the promises to the artist म्हणजे कितें आसता? एक कर्तव्य आसता. सरकाराचो एक कर्तव्य आसता की सरकारान आर्ट एंड कल्चर हो डिपार्टमेंट कित्याक केला? Why was the department built? Why was the department started? It was started because the government should take the lead in building and building and taking forward the Goan art and culture. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे अर्थ कितें जालें की आमची गोंयची संस्कृती पळय आहा ती कोही वाडोवपाची, कोही फुडें व्हरपाची, भुरग्यांक कितें शिकोवपाचें आनी कितें करपाचें हें तेजो कर्तव्य आहा त्या डिपार्टमेंटाचो. तें डिपार्टमेंट कांयच करिना आनी त्या डिपार्टमेंटान पळय हे फेसिलिटीज दिवंक जाय लोकांक. तें कोन्ना तें सोडून दिवपाचें. पूण फेसिलिटीज आहा ते फेसिलिटीज लोकांक दिवपाची आनी लोकांक तेंची कार्यक्रम करतली आनी लोकांची ती संस्कृती फुडें व्हरतली म्हणून लोकांनी ठरयलें. ती फेसिलिटीज तुमी सारकी करना जाल्यार हेजें अर्थ कितें जालें की दे आर सपोज टू गीव द पीपल दॅट ओन्ली दे आर नॉट गिवींग. नो द बेसिक्स दॅट दे आर सपोज टू गीव द पीपल टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर ते दिना. आय थिंक सो आमी गोवन आर्टिस्ट न्हू जेन्ना आमी परफॉर्म करता बेसीक नेसेसिटीज जे आमकां जाय ते आमचे मायक सिस्टम, लायट सिस्टम, मॉनिटर्स, ग्रीन रूम, चेंजींग रूम, अ गूड स्टेज टू परफॉर्म, ऑडियन्साक ऑडिबल आसपाक जाय, जे कलाकार एक्ट करतात तांकां आयकपाक जाय. सो दीज आर बेसीक फेसिलिटीज जे आर्टिस्टांक जाय जेन्ना परफॉर्म करता. नाव जायते जाण न्हू गोंयानूच न्हू आमी मुंबय पासून परफॉर्म केला, आमी भायर देशां पासून वचून आमी परफॉर्म केला आनी तेंचे फेसिलिटी जे आहा फर्स्ट क्लास फेसिलिटी जे लोकांक दिता ते आर्टिस्टांक दिता इवन फॉर पीपल कमिंग टू वॉच. सगळे क्लीन ACs आर वर्किंग फायन, क्लीन वॉशरूम्स, साऊंड सिस्टम इज व्हेरी नायस. ते पासून सांगता की बाबा तुमी रिकॉर्ड करनाका म्हणून आनी डोंट डू दिस. आय मीन जेन्ना सिस्टम बरें आसा न्हू आर्टिस्टांक न्हू परफॉर्म करपाक पासून यू गेट अ थ्रील. आमी म्हणटा न्हू राश कशें जाता तशें थ्रील जाता आमी परफॉर्म करपाक. पण आतां गोंयान न्हू एंड गोवा इज सपोज टू बी अ कल्चरल स्टेट. वी परफॉर्म, वी आर ऑल परफॉर्मर्स. जेन्ना आमकां हे फेसिलिटी जे प्रॉमीस करता ते दिना खूब वायट लागता एंड द लेवल ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू रीच पासून सकला वयता. So we have a art and culture minister, we have someone who is designated to take this to the higher level. So when there is a department like that, आमचे सगळे रवींद्र भवन पळयल्यार, आमचे कला अकॅडमी पळयल्यार सारके बरें आसा. पूण मागीर कितें जाता मेंटेनन्साक पयशे धरिना ते इन द बजेट. मेंटेनन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी केप्ट सो दॅट इन द लॉंग रन जे
एसीच चलना सारके, स्पीकर चलना सारके, लायट चलना सारके, मायक चलना, ग्रीन रूमाचे लायट्स बरे ना, टॉयलेट्स फ्लाश जायना, मिरर्स सारके ना, लायट पेटयना. दीज आर ऑल टू बी मेंटेन आनी हेंच जायना. सो हांव म्हणटा सरकाराक, तुमी खूब उलयता आमी गोंया वयर काडपाक जाय, डेवलप करपाक जाय. बेसीक फेसिलिटीज जे आहा तुमी ते मेंटेनन्स पयशे बजेटीन दवरना, तेका लागून वॉट इज गूड बिकम्स इवन बॅड. सो this is what I want to say, and these are the promises that you keep telling us, but again in your budget maintenance where all art and culture kide even the art and culture department is not, minister is not asking ki I need a maintenance budget to be sanctioned for all my auditoriums. Tenan आयज पासून आयकूंक ना असेंब्लीन तेणेन ताडो he raised this issue. It's a big problem. All artists are facing it, and all of the areas of where performing arts is. So this is the fake promises that when you're in the elected political party and you can't raise your voice against. But I think so every representative जे elect जाता तुमचो तो कायदो आहा ते तुम्ही मिनिस्ट्री घेता न्हू, करपाक जायना जाल्यार सकला धाडा. करपाक जाता, प्रॉमिस करता, एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक इट इवन हायर, दॅट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू बीन गिवन एज अ मिनिस्टर, एंड दॅट यू शूड डू. डू नॉट जस्ट टॉक बट इम्प्लिमेंट इट. एंड थिंगाच आमचो सरकार, प्रेझेंट सरकार, बीजेपी सरकार फेल जाता. बेसिकली मरे आफ्टर म्हणजे म्हजो स्टेटमेंट आफ्टर मनोहर पर्रीकर हांच्यान गेलो पळय एज अ सीएम म्हणून, आनी ज्या दिसाच्यान प्रमोद सावंतान सीएम म्हणून सांबाळ्ळें पळय हांगा, त्या दिसाच्यान मरे प्रमोद सावंतान मरे आयज मरे आयज पर्यंत मरे कलाकारांक केन्नाच मरे हें केलें ना, किंमत दिली ना. सगळ्यांक ग्रांटेड दिले. म्हणजे रायट फ्रॉम फिल्म हेजी स्कीम धरून हांव तुका सांगता, आमी मनोहर पर्रीकराच्या स्किमी खातीर मरे आमी फिल्मां काडलेलीं. ज्या दिसाच्यान मनोहर पर्रीकर गेलो त्या दिसाच्यान प्रमोद सावंताक मायनींग सोडून आनी प्लॉट करून विकपाक सोडून मरे तेणें कलेचे कितेंच पळयलें ना. हो जालो फिल्माचे बाबतींत. बाकीचे कलेचे बाबतींत हो आयलो फाटले 2 टर्म जालो हो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे. गोविंद गावडेन फक्त प्रायज मनी वाडयला हेजो तुज्या कॉम्पिटिशनाचो प्रायज मनी वाडयलो म्हणून कलाकारांक प्रोत्साहन मेळना. कलाकार जगतलो कसो, कलाकार गोंयान आपलें करियर कसो घडय हेज्या खातीर जें कितें करपाक जाय पळय तें केन्नाच तेणें केलें ना, आयजू पर्यंत केलें ना. आनी आतां जेन्ना कला अकादमी सारकी वास्तू जेन्ना हें करून उडयली, रिनोवेशनाक काडली, तेद्या वेळार ती सारकी करपाची धाडून ती मोडून उडोवंक म्हणजे एकदाची ती काबार करूया आनी हांगा व्हडलें कितें तरी हॉटेल घालुया अशे तरेचो प्लॅन दिसता तेंचो ओवरऑल गव्हर्मेंटाचो. म्हणजे हेज्या मांडवीच्या कुशीक हेजी व्हडली जी एरिया मेळटा तेजेर व्हडलें मॉल जालें न्ही जाल्यार ते लुटपाक मेळटलें न्ही. हो म्हजो कलाकार म्हणून सरळ आरोप तेंचेर. दुसरी कलेच्या हितून कितलेशे म्हणजे प्रॉमिसां केली, म्हणजे प्रॉमिसां भरपूर केली तेणें. आमी कोरोनाच्या वेळार तेणें केलें 1 टायम सेटलमेंट करता म्हणून आर्टिस्टांक, खंय कितें दिलें. आतां कला अकादमी जाग्यार घालता म्हणून आमकां उतरां दिल्ली. कला अकादमी खंय जाग्यार पडलें. हांव पयरचो शो सांगता, म्हणजे पयर म्हजो शो आडोवपाचो, म्हणजे जे कोण उलयता तांकां आडोवपाचो कसो प्रयत्न केलो तो तुमी म्हाका दिसता आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आयकला आसतलो. आनी आनी प्रॉब्लम कसो जाला, आमी कलाकार मरे कितले अन्य जावन सगळे सोंसून रावता म्हणून तांचे फावता. म्हणजे ग्रांटेड धरता ते, कोण कांय करतना. आमच्या बापाचो हांव कोण कितें करतलो अशें हितून मरे ह्या लोकांनी प्रॉमिसी केल्या ती थंय फटींगपणां केल्या. आनी कलाकार कसो सोंपतलो, गोंयचो कलाकार कसो सोंपतलो, कशें तेजें तोंड बंद करतले हें सिस्टमॅटीक पद्दतीन ताणें केलां पळयलां. कारण निमणो कसो आसा, साहित्यीक कलाकार हो समाजाचो आवाज आसता पळय तोच दामपाचो यत्न केला. मग ओव्हरऑल पळयत जाल्यार कलाकाराचो आवाज दामपाचो सगळ्या पायत. एक्झॅक्टली. कलाकार कसो आसा, कॉमन मनीस उलयना, कलाकार आपल्या कलेंतल्यान साहित्यीक आपल्या साहित्यांतल्यान मांडटा पळय त्या कलाकारांचो त्या साहित्यिकांक काबार करप. आतां तुवें पळयल्या साहित्याच्या बाबतींत कोण सरकारा बद्दल उलोवंकूच सोदिना. कलेच्या बाबतींत केदें व्हडलें पयर हेका तियात्राच्या हेका पद्दो अर्दो दोन उरलो तरी आसतना कलाकार उलयना, तियात्र कलाकार. ते सगळे सोंसून उबी रावता.
कारण कितें आतां म्हाजे कडेन जशी वागल्या पळय तशें कलाकारा कडेन वागत म्हणून भिता, प्रोड्युसर निर्माता भिता, म्हाका थिएटर दिना जाल्यार, म्हाका शोकूच नोटीस काडी जाल्यार ह्या खातीर भिता. आनी त्या खातीर कला राखण मंडळान जो हे घेता पळय न्हू ताका देव बरें करूं. कारण कलाकार एकी कडेन आयले आनी कलाकारांचेर असो अन्याय जाता तेन्ना आवाज उठोवपाक एक शक्ती जायी, जी आमचे विखुरल्या पळय कलाकार ते एकठांय येवपाक जाय ह्या गजाली खातीर. जाल्यारूच मरे कलाकारांचो आवाज आनी कलाकारांची प्रॉमिसां जी दिल्ली ती फुलफील जाता. अदरवायज आमी कलाकार अशेंच ते भिकेक लायतले सरकार.